мегӯем ба кулли он нафароне ки айни замон бо шабакаи Баҳористон пайвастанд ва мехоҳанд вақти худро хеле ҷолибу хотирмон ва албатта фоидаовар гузаронанд. Инак мо дастандаркорони барномаи Ангубин тасмим гирифтем, чун ҳар вақта бароятон як барномаи хеле хубро пешниҳод намоем ва албатта мо дар ҳар як барнома ҳунару маҳорат ва албатта донишу истеъдоди як хурдсоли соҳиби истеъдоди кишварамонро пешкашатон мегардонем ва ин барнома низ истисно нест, зеро дар ин барнома як хурдсоли хеле донояку ҳозирҷавоб дар барномаи мо иштирок хоҳанд кард. Аз ин рӯ шумо низ бо шабакаи Баҳористон буданро фаромӯш насозед ва ман бошам бо ҳамроҳи иштирокчии барномаамон ки Абуалӣ ном дораду 6 сола аст, барномаамонро оғоз мекунем. Ҳамихел не? Ассалом Абуалӣ. Ассалом. Ба барномаи мо хуш омадед. Раҳмат. Абуалӣ, медонед шумо ягон бор телевизиони Баҳористон тамошо кардед ягон бор? Бале. Чӣ тамошо мекардед? Телевизори Баҳористон. Дар он ҷо чӣ буд? Чӣ нишон доданд? бача я духтарак шумо буден ҳамра савол доштем. Ман кадом писаракеро савол ҷавоб доштам, ҳа? Баъд шумо чӣ гуфтед? гуфтум Биед дӯст мешавем, ҷура мешавем. Шумо ҷура доред худатон? бале. Чанд ҷура доред? Якта. Як дона? Чӣ ном дорад? Аюб. Аюб? Биед, номи ман Аюб нест, вале ман ҳам бо шумо ҷура мешавам. Дигар дар куҷое пурсам, гӯед ки ман 2 ҷура дорам. Ана акнун ин хел ки бошад, вақте ки одам ҷура мешавад, шумо аз ҷуратон метарсед? Аз Аюб метарсед? Не, ҳа? Аз ман ҳам тарсидан дар кор нест ва озод метавонед гап задан гиред. Майлаш? Ва тамошобиноне ки моро тамошо карда истодаанд дар пеши телевизор, ан ҳамин хел карда нигоҳ карда истодаанд, мегӯянд ин бача кӣ бошад? Номатонро фаҳмиданд ки Абуалӣ аст, лекин намедонанд ки шумо дар оилатон чанд нафаред, аз куҷо ҳастед. Барои ҳамин биёед як бо тамошобинон салом алейк мекунем ва шуморо шинос мекунем. Мешавад? бале. Марҳамат. ман Қосимов Абуалӣ мехоҳам ки дар барномаи Ангубин иштирок кунам. Хеле хуб. Абуалӣ, шумо 6 сола будед, агар хато накунам? Офарин. Аз куҷо ба барномаи мо омадед? Дар куҷо зиндагӣ мекунед? дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон. Пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шаҳр аст? шаҳри Душанбе. Хеле хуб. Шумо дар бораи шаҳри Душанбе ҷумҳурии Тоҷикистон ягон шеър медонед? бале. Кани хонед? ватан ватан шилишти ман, бақоу сарнавишти ман, замину сай дуришти ман, биҳишти ман, биҳишти ман. Офарин. Ана ин аввалин қарсак барои шумо аст ва ман фикр мекунам ки тамошобиноне ки моро тамошо карда истоданд ҳатман барномаи моро бо диққат тамошо мекунанд ва шеърҳои медонистаи Абуалиро аз худ намуда ҳатман ки ба барномаи мо меоянд. Ва дар бораи шаҳри Душанбе чӣ медонистед шеър? мо тоҷикон як оламем, ҷам парешон бо ҳамем, дар ин замини файзбон ай файзи меҳрат хӯрамем. Тоҷикистон ҷон мо эмасли пурешони мо бо рафоқат ҷиндаем, мо бо садоқат ҷиндаем, ишқи ватан дар сина мо бо муҳаббат ҷиндаем. хеле хуб, ташаккури зиёд ва аҳсан ба шумо. Ман мехостам дар бораи оилаи шумо каме маълумот гирам. Шумо дар хонатон чанд нафаред? 6 нафар. 6 нафар? Кани киҳо номбар кунед? падару модарам, 2 бародарам, 1 топон ва худам. офарин. Ва шумо яъне хурдӣ ҳастед дар хонатон? аҳсан ба шумо. Ва ана акнун ба ман гӯед ки дар бораи кадоме аз аъзоёни оилатон шумо шеър медонед? бале, оча медонам. барои очатон шеър ҳаҷат кардед? кани марҳамат хонед. сили сафеди модар, хурда шудам диловар, бар ватану ба модар хизмат кунам баробар. офарин. дар бораи бибӣ медонед шеър? бале. кани хонед. бобе балодар ояд, бобе баробар ояд, бобои бибӣ гуфтан барно ба хона ояд. офарин. хуб, боз дар бораи кадом аъзоёни оилаатон шеър медонед? обин. дар бораи бобо? марҳамат.
بابای من جنگاولی دلاور جای زخم تنی او با مادرش برآورد. آفرین. باید دیگر نمیدونم. مرحمت خانه. دتالی بابا بوبین چیزه بساز رقصت کالیولانا. احسن با شما. باز درباره کی شعر میدونید؟ درباره اپا. درباره اپاتون؟ مرحمت. گولی انا رقمه تال بوی بار خواهلکم اعلی شب خانده لب خانه گپ خواهلکم مرغ شل شیر و شکر رنگ پیشر خواهلکم حلقه بامور لاله بلو گونچه بابو خواهلکم. آفرین. من باور دارم که اپاتون شما رو تماشا کرده. بله اکرم میدونم. اکاتون رو خفه نکنیم هم. مرحمت. افلتال اکای من پاسبان این وطن لازم شود ببخشد به اهل وطن جان و تن. خیلی خوب. درباره همه اعضای عائلتون خوندید؟ تشکر زیاد و من از شناسایی با شما خیلی شاد هستم و بینندگان عزیز فکر میکنم شما نیز تا این زمان با ما هستید و البته من باور دارم که برنامه ما برایتان پسند میآید. از این رو با من و ابوعلی بودن رو فراموش نسازید زیرا لحظه های جالب برنامه انگوبین در پیش هستند. و اکنون با من گوید که رمزهای دولتی رو شما میدونید مقدسات ملی رو؟ بله. کدوم هاین؟ پرچم نشان سلطه ملی. آفرین. پرچم جمهوری تاجیکستان چند رنگ دارد؟ 3 رنگ. کدام رنگ ها؟ سرخ سفید بسا. آفرین. درباره پرچم شعر از یاد کردید؟ بله. کنی خوانید. پرچم تاجیکستان جنبش ولی ماست خلوص چون همیشه تا بنده بر سلیم ماست. آفرین. درباره نشان چی؟ روزی هر دولت نشان و پرچم سرودی ملی گردد به آن زم. آفرین. سرود ملی رو کی نوشته است؟ شعر گونرزا کردی آهنگ سلیمان دکو. بهترین است. تشکر زیاد به شما. و زبان دولتی جمهوری تاجیکستان کدام زبان است؟ زبان تاجیکی. خوب تشکر زیاد و مادام که ما سخن رو درباره مقدسات و وطن شدیم گوید که شما قهرمان های جمهوری تاجیکستان رو میدونید؟ بله. چند نفرن؟ 6 نفر. 6 نفر. درست است. یعنی که ها نمبر کنید تا اینکه دادرکان و خواهرکانی که ما رو تماشا کرده ایستادند آنها نیز از شما یاد گیرند و به برنامه ما آیند. سردین عینی بابا جان غفور امالی رحمان میرزا رسولزاده نصرتالله مخزون شیرینشاه شیطان. آفرین. از صدرالدین عینی شما شعر میدونید؟ بله. بیاید رفیقان در خانم و به کاری و نادانی نمانم و عالم هر کسی به کار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. آفرین. احسن با شما. یک کتابی که بابا جان غفورов نوشته بودن چی نام دارد؟ بابا جان غفور. کدام کتاب رو نوشتن؟ کتابی تاجیکان. بله درست است. تشکر زیاد. از میرزا ترسونزاده چی شعر میدونید؟ بله. مرحمت. بهار آمد صدای بلبل آمد نسیمی فالم و بوی گل آمد لباسی سبز را شهلا به بر کرد کلاه شب سفید آلو بسر کرد. بهار آمد چمن گل پوش آمد دل ما بچگان در جوش آمد. آفرین. ابوعلی ما میدونیم که در صف قهرمانان جمهوری تاجیکستان اینچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نیز هستند و البته اثرهای ایجاد نموده پیشوای ملتمان خیلی زیاد هستند و من میدونم که شما که کلان شدید حتما آنها رو خوانده مطالعه میکنید و درباره تاریخ خلق تاجیک تاریخ تاجیکان معلوماتتان رو بیشتر میگردونید و اینچنین غیر از این همه درباره پیشوای ملتمان شعرهای ایجاد نموده شاعران خیلی زیاد هستند. شما یگان شعر میدونید درباره پرزیدنت؟ پرزیدنت بله. مرحمت. مالی
زمان صد ولی تاجیکستان 100 سال زنده باشد و وقتی ما بچگان. احسن، با شما تشکر زیاد. بینندگان عزیز، در هر یک برنامه اشتراکچیان برنامه انگوبین با خود نمیگونه رویخط مخصوص را میارند و ما طبق اون با هر یک اشتراکچی سوال و جواب میکنیم و نگفته نموند که اکثر اشتراکچیان برنامه انگوبین که با نمیگونه رویخط آمدند الکی رویخط های خود را خیلی مکمل نمودند و آنها اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ سپیدانایی کتاب است میباشند و البته این همه دلیل آن است که اشتراکچیان ما خیلی دانویک و زیرک و البته با سواد هستند و این نوبت باز یک اشتراکچی دیگر در نزد ما قرار دارند و ما برنامه‌مان را با ابوعلی 6 ساله از شهر دوشنبه ادامه می‌دهیم. ابوعلی، من از شما پرسیدن می‌خواستم که شما با مکتب بیان که با باغچه می‌روید؟ با باغچه؟ بله. می‌روید باغچه می‌روید ها؟ چیکار می‌کنید در باغچه‌تان؟ در باغچه‌مان بازی. چی بازی می‌کنید؟ چشم. چشم پوشکان؟ با همراه کی؟ بالای اپام. آفرین، در همونجا هم با اپاتونید ها؟ بله. بهترین است و من باز غیر از آن که شما بازی میکنید باز چیکار میکنید؟ خوراک میخورید. خوراک میخورید ها؟ باز چیکار میکنید؟ شعر ازاده کنید. شعر ازاد میکنید؟ بله. کی یاد میدهد به شما شعرها رو؟ در باغچه معلم یاد میده. معلمتون ها؟ شما درباره معلم یگان شعر میدونید؟ بله. کنی مرحمت؟ استا پرستو تو پختکالی در نسازی همتنه دالی به چوب تخته به مختشه ساز طولانه از گیل همیشه. تشکری زیاد و البته اشتراکچی برنامه ما یعنی ابوعلی توانستند با یک راه از همین حالتی که ما با او سوال دادیم برایند انیقترش درباره استا پرستو شعر خواندند ها؟ بله. آفرین. و مدام که شما درباره حیوانات گپ رو شروع کردید میگفتید که حیوانات با چند گروه تقسیم میشوند؟ با 2 تا. کدام گروه ها؟ چی نام دارند همین گروه ها؟ حیوانات وحشی و خانگی. آفرین. کنی حیوانات وحشی رو نامبر کنید میتوانید؟ بله. کنی مرحمت؟ پلنگ، خیش، شیل، لوبا و فیل و غیره ها؟ آفرین. درباره حیوانات وحشی درباره یگان حیوان شعر میدونید؟ بله. مرحمت؟ شی جانورا گفت به خود یک زمان زودتر از من کسی هست در جان ملچه و گوش غیر شخص آنجا گشت ناله شیر جایم تا به سریا رسید. آفرین. باز درباره کدام حیوان شعر میدونید؟ پلنگ خیلی جسور است دلاور و غیور است در جنگ و در دویدن از همه حیوان ژول است. خیلی خوب. باز کدام حیوان؟ فیل را دیدم در بیشه با خود کردم اندیشه گرچه کوهی لوان است حیوان مهربان است. احسن. باز یگان حیوان دیگر ماند؟ لوبای بعدی مکال هیله‌گر است تو بد رفتار آگاه باشه بلغک جان تو را نکنه چیکار. خیلی خوب. باز هست یگان شعر دیگر؟ نه. نه نیست. اکنون بدونید تا متنک فصلی بهار متنک در زمستان شکر است از تابستان بیزار است. تشکری زیاد. و اکنون باید حیوان‌های نامبر میکنیم که اونها حیوان‌های خانگی هستند. بله. حیوان‌های خانگی رو میدونید؟ بله. کنی نامبر کنید؟ گاو، باز بوز، سگ، بلچه، باز پیشه. بهترین است. تشکری زیاد. درباره کدامی از حیوان‌های خانگی شعر میدونید؟ بلچه. بلچه من جنگلمو است با آنها میشه روزم نکو است. خوب. تشکری زیاد برای شما و
айни замон бошад, бинандагони азиз, мо тибқи рӯйхати овардаи Абуалӣ бо ӯ саволу ҷавоб мекунем. Шумо розиед? бале. хуб, инҷо ман мебинам ки шеърҳоятон бениҳоят зиёд ҳастанд ва гӯед ки оё шумо шеъри нонро медонед? бале. Кани? نانپز اما کلچه کرد لوی کلچه گلچه کرد با پیاز و جزه کرد همه خورده مزه کرد офарин. нонро дӯст медоред? بله бениҳоят хуб. ва инҷо боз як шеър будааст, пахтаи сафед. خوزه پختر آبی شکوفته در همه جا مانند کوی سفید خدمت دهقان بابا аҳсан. ва як шеъри дигар ҳаст ки ном дорад гулистон. گلیستان اصلی کی معنی آن بگو چیست معنی باغ و دانش مؤلفی آن سعدیست офарин. ташаккури зиёд Абуалӣ. воқеан ҳам шумо шеърҳои зиёд аз ёд карда будаед. ва инҷо боз як шеъри дигар ҳаст ки ном дорад шеъри аввалин. ҳарфи аввалин. حرفی اولین است حرفی دلنشین است با هم صدا همیشه هملای همنشین است ташаккури зиёд. ва барои ҳамаи нафароне ки айни замон бо мо пайвастанд хозиррасон мешавем ки шумо барномаи губинро тариқи телевизиони Баҳористон бо иштироки Абуалии 6 сола шари душанбе тамошо карда истодаед ва барномаи мо то ҳоло идома дорад. аз ин рӯ бо мо буданро фаромӯш насозед. инҷо бинандагони азиз, тавре мо чанде пеш қайд карда будем, ҳар як иштирокчии барнома бо худ рӯйхати махсусро меорад ва ан ҳамин рӯйхатҳоро боз ҳам такмил дода шояд дар барномаҳои оянда иштирок мекунанд ё ин ки албатта ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст мераванд ки ин ҳам як имконияти хеле хуб аст барои санҷидани дониши ҳар яки мову шумо. ва тавре медонем дар номинатсияи кӯдаконаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст. аз ҳама шарти муҳим ин чистону афсона ва зарбулмасалу мақолҳо мебошанд. ва биёед пурсон мешавем ки иштирокчии барномаи мо то чӣ андоза чистон медонанд. ҳамин не? чистон медонед шумо? бале кани биёед агар шумо ёбед, яъне ман як чистон дорам, чистонамро мегӯям, агар шумо ҷавоб ёфта тавонед, пас шумо боз чистон мегӯед, мешавад? бале мехи зарин таги замин. مخ زمین تک زمین бале. سبزی сабзи беҳтарин аст. анакнун биёед шумо акнун ба ман савол диҳед, яъне чистонаҳои худро гӯед, ман бошам ҷавоб мегардонам. мекушаду намехӯрад мекушаду намехӯрад? корча? дидед анакнун, ман бовар надоштам ки меёбам. ин ҷавобаш корт будааст. боз медонед, кани гӯед? یک سلای بکلا як бор дигар. یک سلای بکلا росташро гӯям, ҷавоби ин чистонро ман намедонам. ممدون медонед, кани гӯед? کپوست карам, ҳа? офарин, кани боз гӯед? از دور دیدم النگ النگ جان کبوتی سبز رنگ ҷавоби чистон بدلی бодиринг. ташаккури зиёд ки худатон ба ман кӯмак расондед. боз агар чистон донед, марҳамат. худаш як то чашмаш сато. ҷавоби чистон чист? جواب چیستان الک элак дуруст аст. дар дастам хунук буд, аммо даҳонамро сӯхт. جواب زنجبیل занҷабил, яъне қаламфур, ҳа? ташаккури зиёд барои шумо, яъне дар ҳақиқатам шумо аллакай чистонҳоро аз ёд кардаед. ва ман аз шумо пурсидан мехостам ки шумо афсона медонед? نه ягон афсона намедонед? хуб, ташаккури зиёд. Абуалӣ, шумо гуфтед ки ба буғча меравед, а? بله рӯзҳое ки мо ба буғча намеравем, чӣ гуна рӯз ном доранд? زوی اسلیتی бале, рӯзҳои истироҳатӣ дуруст мегӯед. умуман як ҳафтаи мо аз чанд рӯз иборат аст? 7 7 рӯз. кани номбар кунед кадом рӯзҳо? دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه офарин, ташаккури зиёд, дуруст мегӯед. мо кадом рӯзҳо истироҳат мекунем?
شنبه و یکشنبه. офарин дуруст мегӯед ва умуман рӯзҳое ки шумо ба боғча намеравед чӣ кор мекунед дар хона? من کتاب میخونم، شعر آزاد میکنم، بازی میکنم، خلاق. офарин анакну ба ман гӯед ки хӯроки дӯстдоштаи шумо кадом аст? Кадом хӯрокро дӯст медоред? شکلو. шакаробро? офарин ҳамин шакароб кӣ тайёр мекунад? آچم. бомаза аст? بله. шумо гумбур дидед ки аз чӣ тайёр мешавад? بله. чӣ хел тайёр мекунанд? شکرم میریزم، ба чӣ кор мекунанд? شیلبویم میریزم، боз فتیله میده میکنم. офарин баъд абуалӣ хӯрда нӯши ҷон мекунад а? بله. хеле хуб боз меваи дӯстдоштаатон кадом аст? میوه دوست داشتم. бале кадом меваро бисёртар дӯст медоред? سیب، انگور، انار، офарин яъне ҳамин بانان. бананро ҳам дӯст медоред а? بله. ҳама меваҳоро дӯст медоштед. дар бораи ягон мева шеър медонед? بله. кани марҳамат. انار لیمو شیرین است، شیرین عسل بالین است، دوا درد دلها طبیب گفتا همین است. офарин боз ягон шеър дигар медонед дар бораи меваҳо? انگور لیمو شیرین است، شیرین عسل بالین است، دوای درد دلها طبیب گفتا همین است. офарин ташаккури зиёд. чанде пеш тамошобинони азиз ҳамин шеър анори мо ширин буд, ҳозир бошад ангури мо ширин шуд. ин ҳам як истеъдоди маҳз кӯдакон яъне иштирокчиёни барномаи ангубин аст ки дар ҳар як барнома ё шеъри бибиҷон намеоядро иваз мекунанд ё ин ки модарҷони манро иваз мекунанд ва ин навбат бошад абуалӣ дар барномаи мо ангури мо ва анори моро якҷоя карданд на? хеле хуб. шумо дар оянда кӣ шудан мехоҳед? вақте калон шавед милитсия мешавед? коргари милитсия? بله. чӣ кор мекунад милитсия? آدما را منع کنند. шумо нозири Мошинаро. роҳ шудан мехоҳед ҳа? بله. мошиноро барои чӣ манъ мекунанд? برای که شخ میدوند. сахт мераванд мекунанд. Бале. ва чӣ мешавад вақте ки онҳо манъ карданд мошинро? پلاکتا. протокол мекунанд ҷарима мекунанд? بله. офарин баъд чӣ кор мекунанд? بعد جواب بدیم. ҷавоб медиҳанд барое ки моро нозирони роҳ манъ накунанд мо бояд чӣ кор кунем? ما باید قاعده ها را ویلا نکنیم، باید شخ ندویم. сахт надавем агар худамон ҳам сахт давем манъ мекунанд моро بله. офарин абуалӣ ва мо бовар дорем ки ҳатман шумо дар оянда ба орзуҳоятон мерасед ва яке аз кормандони хуби раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ мегардед ва албатта намегузоред ки қоидаҳои роҳ вайрон карда шаванд. ва ҳоло бошад барои иштироки фаъолонаатон мо барои шумо як сюрприз дорем ва тамошобинони азиз барои шумо ҳам як сюрприз дорем. шуморо мебояд ки чашмҳоятонро маҳкам кунед. кани чашмҳоро пӯшидем. тамошобинони шумо ҳам анакнун кушоед ва абуалӣ ана ин тӯҳфаи шумо барои иштирокатон. رحمت. ин чӣ аст медонед? بله ولی. велики кӣ бошад амин? ولی ما. аз куҷо медонед? آخه برنامه شما بود کو؟ барномаи мо буд. барномаи мо кӣ бошад? яъне ин велосипеди ман мешавад بله. ман ҳай карда равам? بله. хуб албатта ин шӯхӣ буд ва ин тӯҳфа аз они шумо аст. муборак бошад ва мо бовар дорем ки ҳатман дар оянда шумо донишу малака маҳорат ва албатта ки шеърҳои худро зиёдтар карда боз дар шумораҳои дигари барномаи ангубин ҳатман иштирок мекунед. ва додаракону хоҳараконе ки моро тамошо карда истодаед, агар шумо низ мехоҳед соҳиби чунин тӯҳфаҳои орзуятон шавед, пас шеърҳои зиёд аз ёд кунед, афсонаҳоро аз худ кунед ва ҳисобу китобу хонданро аз ёд намуда ҳатман ба барномаи ангубин оед. ва додаракону хоҳаракони азиз, агар шумо низ мехоҳед соҳиби анамин гуна тӯҳфаҳои хеле хубу зебо шавед, пас
шуморо мебояд шеърҳои зиёд аз ёд кунед, дониши худро такмил диҳед ва албатта ба барномаи ангубиноед. ва падарону модарони азиз, шумо бошед барои кӯмак расондан ба фарзандонатон метавонед бо рақамҳое ки дар зери экранҳои мо дида истодаед ба мо муроҷиат намоед ва албатта мо ҳамеша фарзандони шуморо дар барномаи худ интизор хоҳем буд. нишонии мо шаҳри душанбе, кӯчаи Шеру 31, телевизиони Баҳористон. барномаи ангубин муаррифгари истеъдоди фарзандони шумост. то дидори навбатӣ дар барномаи ангубин. Хайр!